जमी एवं जल एतिकी मात्र जोगई देले पारंपरिक रीति रे भी प्रत्येक लोक ता परिवार को लेकरी किछि ना किछि कृषि करी ता परिवार भरण पोषण करि परिबो एवं कृषिजात द्रव्य केबे हेले नष्ट होबनी से निश्चित रूपे बड़का हेले बाहर को जीवो एवं अभाव हेले भी से परिवार से चलिबो। तेबे प्रिय दर्शक बंधु आम आसवा या गोटे ओडिया दैनिक खबर कागज हूँ आमरी कथा। तो आमरी कथार गोटे बाहर प्रथम पृष्ठार संवाद आपण जानते सारा ओडिशा बर्तमान हईचई सृष्टि होती सी हूँ आम बाचस्पति जे महेश्वर महांती थे विरुद्ध में गोटे यौन निर्यातनार आवेदन संपर्कित अभियोग जोटा कि बाचस्पति संपूर्ण भाव अस्वीकार कर विरोधी दल अड़ी बसवा द्वारा पाखापाखि 2-3 दिन धरिक विधानसभा कार्यक्रम आदम चली पारानी गिलोटिन साहाय्य विभिन्न व्यवहार सब पास करले। तेबे वर्तमान नवीन पट्टनायक मुख्यमंत्री दिल्ली फेरिया पर एसबू संपर्क में शुणी से वर्तमान कहले जे नहीं यार पर आईन ता बाटे जीव एतला को ग्रहण करागला। गायत्री पंडा जी मार्शल थिले तांकर अभियोग क्रम में वर्तमान आरंभ होती। आज भी खबर पाई सारूँ बर्तमान स्पीकर मत इस्तीफा देले। तेज सहित देवाशीष नायक जी जड़े मंत्री थे सूचना मंत्री अच्छा भी तो किसी संपृक्ति महेश्वर महांती विरुद्ध में अभियोग नहीं भी वर्तमान पद त्याग करने मुख्यमंत्री आज इलेक्ट्रोनिक मीडिया खबर अनुसार जी जानी आमरी कथार बाहर महेश्वर गिरफ है मुख्यमंत्री कहते आईन अनुसार कम हो देवाशीष मुहर कला बड़ी चूड़ी पिंधा बोली विरोधी कहते आप जानते गिरफ हवाटा निर्भर कैनि एतला देदेवा एतला देवापर जी एतला देता जमानबंदी नापर प्राइमा फेसी केस प्रायतः किसी जदि अभियोग विरुद्ध आसला तापर जहाँ किसी करा जाए। तेणु ए क्षेत्र में मुख्यमंत्री कहते आईन ता बाटर जीव। तेज आम सुभाष बाबू को पचारा ये संवादटी पर आपंकर मतामत कौन? अच्छा बंधु मैंने कथा हूँ आम मुख्यमंत्री सब कहती आईन ता बाटर जीव कहवा उचित आईन रे या अच्छी या है आईन कौ बाटर गला से लोक करवा उचित सब से मुख्यमंत्री दिन ठू एपर्तंत आम लक्ष्य कर प्रति कथार प्रतिक्रिया है आईन ता बाटर जीव। मोर मन हुए जो मैंने आईन प्रति वितस्पृह आईन जानती आईन के कार्यकारी करने को चाहती से एमती गोटे कथा कहते आईन ता बाटर जीव आईन ता बाटर जीव कौन आईन या आईन यही पर्यंत गला यहीटा लोक जानवर अधिकार अच्छी मुख्यमंत्री कहवा उचित जे आईन थिला या एवं आईन के यही बाटर आम नेलु आईन यही भाव कार्यकारी होती आईन ता बाटर जीव मैंने किए आईन के से बाटर नब ताले राज्य सरकार कहीं मुख्यमंत्री कहीं रहे। तेणु मुख्यमंत्री ये जो स्टांस सब नहीं आसुँच आईन ता बाटर जीव यहाँ गोटे अत्यंत विभ्रांतिकर दुर्भाग्यजनक स्टांस यहाँ से परिवर्तन करूँ करेंगे कि नहीं मुझे जानी आईन टा बर्तमान कौन महेश्वर महांती स्पीकर भाव महेश्वर महांती क्षमता गले सेठी आम किसी कहबार नहीं लोक क्षमता दखल कर क्षमता गले से क्षमता दखल करने योग्य थे कि योग्य नथिले से कथा भिन्न कथा ये मंत्री क्षमता गले से मटेरियल नुह डेमोक्रेसी भी मटेरियल जे गोटे पदवी से अपदस्थ है कि नहीं गणतंत्र प्रति यहाँ हूँ गुरुत्वपूर्ण। मोर मन हुए ये सूक्ष्म दिग को अनेक लोग जानी ना जाना चेष्टा करना जड़े लेडी मार्शल गायत्री पंडा जहाँ अभियोग उपर भित्ति करी गला 7 दिन धरिकी ओडिशा हलचल एवं विधानसभा अकामी ही पड़ा एवं अकाल विधानसभा चलित बजेट अधिवेशन अवसान घटला एवं गिलोटिन माध्यम गिलोटिन कौन कह गणतंत्र उपर गिलोटिन माध्यम आम अर्थ बिल पास करुचे सी होती स्वीकृत भाव सी निजे स्वीकार कर सस्पेंड कर रखा माने सी होती एक प्रशासनिक स्तर में अभियुक्त व्यक्ति अतीत अनधिकृत घर हाजिरा निलंबित कर सरकारी प्रैक्टिस अनुसार निलंबन प्रत्याहार डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग बा श्रृंखलागत कार्यानुष्ठान ये अब्याहत रहे और सी श्रृंखलागत कार्यानुष्ठान अब्याहत अच्छी पुनर्बार पुणी से एक भूल से कर देखागला पुनर्बार सस्पेंड करागला। धरतु महेश्वर महांती स्पीकर न होगी आपण एतटा मुँह होता कौन आम करते जहाँ दायित्व जहाँ कांधरे गोटे शासन गोटे ऑफिस गोटे कार्य दफ्तर गोटे प्रशासन
ନ୍ୟସ୍ତ ହେଇକି ଅଛି ସେ ତ ପ୍ରଶାସନିକ ଶୃଙ୍ଖଳା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବ। ତେଣୁ ଅନଧିକୃତ ଅନୁପସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଗାୟତ୍ରୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଭାଗୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଇଛି। ଏଇଟା ହେଲା ସ୍ୱୀକୃତ ସତ୍ୟ, ସିଏ ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ୟାକୁ କେହି ଖଣ୍ଡନ ମଧ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମହିଳା ହୁଅନ୍ତୁ ପୁରୁଷ ହୁଅନ୍ତୁ, ଅଭିଯୁକ୍ତ କିଛି ଲିଙ୍ଗ ନଥାଏ। ଯିଏ ଭୁଲ କାମ କରୁଛି ସିଏ ଅଭିଯୁକ୍ତ, ଯାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ସେ ଅଭିଯୁକ୍ତ। ଯିଏ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହଠାତ୍ ଏକ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିବା, ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ଜଣେ ସଚେତନ ନାଗରିକ ହିସାବରେ ଏଟାକୁ ସେମିତି ଭାବେ ହାଲକା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଆମେ ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଲେଡି ଅଫିସର ଏପରି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ, ଯେହେତୁ ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତି ଏକ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତି, ଆମ ଭିତରୁ ଅନେକ ୟାକୁ କୁହାଯାଏ ବିଭତ୍ସ ଆନନ୍ଦ, ଇଂରେଜୀରେ ତାକୁ କୁହାଯିବ କ'ଣ ସାଡିଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ଲେଜର। ଜଣେ କି ଯଦି ଅଡୁଆରେ ପଡ଼ିଛି ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଅଡୁଆରେ ପକା, କିଛି ଚିନ୍ତା ନ କରିକି ଆମେ ଏସବୁଥିରେ ଲାଗିଗଲୁ, ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ପ୍ରଚାର କଲୁ ଯେମିତି ସତ ଗାୟତ୍ରୀ ପଣ୍ଡା ଯାହା କହିଛନ୍ତି ତାହା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ପିକର ଯାହା କହିଛନ୍ତି ତାହା ହିଁ ସତ୍ୟ ନୁହଁ। ଯଦି ଦି ଜଣଙ୍କ କଥା ସତ୍ୟ ହେଇପାରିବ ନା, ଜଣଙ୍କ କଥା ଯଦି ସତ୍ୟ ହେଲା ଆଉ ଜଣଙ୍କ କଥା ସତ୍ୟ ନୁହଁ, ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଏଇଟା ଏକ ଏପରି ସ୍ପର୍ଶକାତର ପ୍ରଶ୍ନ। ଗୋଟେ ପଟେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କର ସମ୍ମାନ, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସମ୍ମାନ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥ ସ୍ପିକର ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଯୋଉଟା ଦୁର୍ଗ ଆସେମ୍ବଲି, ତାର ଅଧିଷ୍ଠାତା, ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନ। ଏ ଦୁଇଟା ସମ୍ମାନ ଭିତରୁ ମୋର ବିଚାରରେ ଗୋଟେ ଜାତି ବାଛିବା କଥା ଗଣତନ୍ତ୍ର ସମ୍ମାନକୁ ପ୍ରଥମେ। ତେଣୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ସ୍ପିକର ପଳେଇଲେ ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ଧରାଯାଉ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟେ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ହେଇଥାନ୍ତା, ତଦନ୍ତଟା ନିରପେକ୍ଷ ହେଇଥାନ୍ତା, ସେ କ୍ଷମତାରେ ଥାନ୍ତେ ଏବଂ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଥାନ୍ତା ଯେ ତାଙ୍କର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ବି କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ଲୋକ ଭାବିଥାନ୍ତେ ଯେହେତୁ ସେ ସ୍ପିକର ଥିଲେ କ୍ଷମତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଗୋଟେ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ନେଇଗଲେ, ନିଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପାପ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେଇଗଲେ, ଲୋକ ଏହା ଭାବିଥାନ୍ତେ। ତାର ଲୋକ ତ ତାକୁ ସେ ସ୍ପିକରରେ ଥିଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ କରି କରୁନାହାନ୍ତି। ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ସାଂଘାତିକ ଭୁଲ ଆମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ କଲୁ। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ଆମ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଏଇ କଥାଟା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଦେଲେନି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ଅଛି? ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଲୟର ଏଠି ବସିଛନ୍ତି, ଆମ ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ ସିଏ ନିରୂପଣ କରିସାରିଛି ଯେ ଲାଇ ଡିଟେକ୍ଟର ବା ପଲିଗ୍ରାଫ ଏପରି ଯନ୍ତ୍ର, ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣା, ଏ ଘଟଣାର ସତ୍ୟତା କେମିତି ଜାଣିବା? ଯନ୍ତ୍ର ତିଆରି ହେଇଛି, ଯୋଉ ଯନ୍ତ୍ରକୁ କୁହାଯାଏ ଗୋଟେ ପଲିଗ୍ରାଫ ବା ଲାଇ ଡିଟେକ୍ଟର ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ଭାବେ କୁହାଯାଉଛି। ସେ ଯନ୍ତ୍ର ଦେହରେ ଲଗେଇକି ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କଲେ ମିଛ କଥା କହୁଛି ନା ସତ କଥା କହୁଛି ଧରା ପଡୁଛି। ତେଣୁ ଏପରି ଏକ ସ୍ପର୍ଶକାତର ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ଯୋଉଠି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପ୍ରଶ୍ନାତୀତ ମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ହୋଇ ଉଠିଛି, ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି, ସେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ସେ ଲେଡି ଅଫିସରଙ୍କୁ ଫରେନ୍ସିକ ଲାବୋରେଟୋରୀ ପଠାଇଥାନ୍ତେ, ଲାଇ ଡିଟେକ୍ଟରରେ ସେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେ ସତ କି ମିଛ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତା ବିଜ୍ଞାନ ଧରିଥାନ୍ତା ଯେ ନାଇଁ ଲେଡି ଅଫିସର ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଯାହା ସତ୍ୟ, କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରିକି ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତିକୁ ବିଦାୟ ହେବାକୁ କହିବାଟା ଉଚିତ ଥିଲା। ତାହା ନ କରିକି ବିଧାନସଭା ପଢିବା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଶ୍ନଠୁ ଦୂରେଇକି ପଳେଇବା, ଗୋଟେ ପଳାୟନ ପନ୍ଥା ନେବା, ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯିବ, ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବହୁବିଧ କ୍ଷତି ହେଇଗଲା। ଏବଂ ଯଦି ଏପରି ସବୁ ଘଟଣାକୁ ମାନେ ଯଥାର୍ଥ ଭାବେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରା ନଯାଏ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ ଯୋଉ ଅଫିସରେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଅଫିସର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ସେ ଆଉ ଶାସନ କରିପାରିବେ। ଏ ଅବସ୍ଥା ଭିତରକୁ ଆମେ ଯାଉଛେ କି? ମୋର ବିଶ୍ୱାସ, ମୋର ଆଶଙ୍କା, ଯଦି ଏଇ ଗାୟତ୍ରୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ କଥାରେ ଯାହା ହେବା ଉଚିତ ଥିଲା